এই যে দেখুন, আজ আমরা মালদা জেলা ভারত জাগাত মাঝি পারগানা মহল গাজল মুলুক কমিটির পক্ষ থেকে একটি জায়গা উদ্ধারের জন্য আসা হয়েছে। যে দেখতে পাচ্ছেন এই জায়গাটি করকোচ জিপি কাছাকাছি অর্জুনপুর নামক জায়গার পাশে অবস্থিত একটি চুক মিল রয়েছে। সেই চুক মিলের পেছনের দিকে জায়গাটি অবস্থিত। এই জায়গাটি কিছু প্রমোটার কিছু দালালেরা এই জায়গা জোরপূর্বকভাবে দখল করার চেষ্টা করছে। জায়গার মালিক যিনি রয়েছেন ইনি দীর্ঘদিন ধরে এই জায়গার ভোগ দখলে রয়েছেন। এই জায়গা থেকে তাকে বিতাড়িত করার চেষ্টা করা হচ্ছে। দেখুন, বিতাড়িত করার চেষ্টা করা হচ্ছিল। এই জায়গাটি আমাদের আদিবাসী সংগঠন ভারত জাগাত মাঝি পারগানা মহলের কার্যকর্তা, বিভিন্ন অঞ্চলের যে গ্রামবাসীরা রয়েছে সবাই মিলে এই জায়গাটি উদ্ধারের কাজ চলছে, দেখতে পাচ্ছেন। দেখুন দালালের লোক যাচ্ছে। ওনা কিছু মঙ্গল বই तिहिन नय मालदा जिला रे गाजल ब्लॉक रे मिटे जगह नियते समस्या हुयुग कना। अब हर हपन निये जगह खय लगा को रिया को चेष्टा दिकु हपन नय नेल ताबुन पे। साबुरेन मालदा जिला गाजल मुलुक रेन मुलुक सुसरिया बाबा कुली ताबुना जे तिहि नोडे चेक लगी हे हुई कना। अदो मा उकारे बुन हे कना आर चे समस्या तिंगु कना थोड़ा गान मा लई ताबुन में। जोहार गे इना नितुम दो हुई कना समय मुर्मू आर आतु दो हुई कना आखिरा पुकुर बस इचाहार गाजल मालदा। माने नोडे दो हे हुई कना ताहेर खनी रिया जगह थोड़ा गान समस्या हुई कना। माने अबो हर हपना जगह रे माने एटा दिकु जाति उनको माने नोडे माने जबर दखल माने को चेष्टायदा। आदो उनको ठे खय माने उद्धार लगी ते नोडे हे हुई कना। निया गी नय तिहिन हे हुई कना एकदम फील्ड रे गाड़ी को हले फेट दा ते माने चास तुई लगी। निया गी अडी मच अंतरिकी थान अंतरिकी थान पे अंतरिकी पे थाना সেইভাবে দখলের কাজ চলছে। দেখুন ভারত জাগাত মাঝি পারগানা
মহলের দেখতে পাচ্ছেন জায়গা উদ্ধারের কাজে খুব সক্রিয়ভাবে ভূমিকা পালন করেছেন। अच्छा तीन जे नॉय है हुई लेन तीन कमी हो रहा चेक लेका सार सगुरेन तबुना थगान लेबन मुलुक परगना बा जोहार गी भारत जगत माझी परगना महल रेन गाजल ब्लॉक प्रेसिडेंट तीन नोडे बिटे समस्या हुईलिना इथे दबा बाठे समस्या हुईलिना हड़ा दिकुली अदो अबुरेन हर तीन प्राय 60 बछर से को जजम तीन तो नुकु किछु प्रमोटर माने दलाल है कता नुकु धमकी कते खेत को दखल खान दखवा बाको फेर को तीन तो भारत जगत माझी परगना महल खय तीन गले लगा भैया दखल मा आको आगी तहे ठीक है सर ठीक হরিরামপুর লাইন চলে গেল দেখতে পাচ্ছেন পজিশনের জায়গাতে গন্ডগোল শুরু হয়েছে। बोला